Okay, good afternoon, guys. So, welcome to CHIKKAdvocates. Basically, this is the online talk show of Kagay-an Plus Incorporated and Oro Pia Community Center. And of course, tanan mga guests, basically advocates sa K-Plus, sa Oro Pia, and of course, katong mga people na nasa health departments, both public and private, and then as well, katong mga PLHIVs are out in public, and of course, katong mga allies, which is like Pia Works ba, katong mga outside the LGBT community. And of course, last week, nag-guest ang mga Mr. Kagay-an Plus 2020 Virtual Edition Semi-Finalists. And karon, which kamo na, it's your turn as the Miss Kagay-an Plus 2020 Virtual Edition Semi-Finalist here at CHIKKAdvocates. So, taganta storyahan karon. Basically, we want to get to know you more because you are the future advocates or the future of Cagayan Plus and Oro Pia. Okay, so let's start. Okay, Roxy Fox, let us get to know you more. Hi, good afternoon. By the way, my true name is Ronel Salsado. Pero Roxy ko, nag-transfer ko Roxy, nag-trans namang. By the way, I'm 22 years old, channel. I'm currently living in 18th Street, Nazareth, Cagayan de Oro City. And my favorite color is black. Kaya gina-idolize ako si Avril Lavigne, kana mga iyang emo-emo bitaw. And I'm still single for 1 year and 3 months. And I like singing, but singing don't like child. So, sample daw, be? I'm thinking of you. Unsa to, uy? Whistle down. Whistles RTA, imong kawat. Alright to, bye-bye. Okay, spell. Favorite? Okay, favorite mo si Avril Lavigne sa color lang, sa emo, something. Pero can you spell Avril Lavigne? Avril Lavigne. A-V-R Avril. I-L-L-A-V-I-G-N. Diba? Kulang o E. Ha? E ang last. N. Avril Lavigne. Ito. Okay, thank you so much, Roxy Fox. Ikaw, Kiana Bells. Kenneth Alro. Hi, I'm Kiana Pagara. I am a trans woman and I'm 18 years old. I live in Ipunan, Cagayan de Oro City, Virginia Homes. And I'm pretty and shy. Charot. What? Wala over. Single or in a relationship? Paan? Wala. Single. Sure ka. Yes. Go. Mag-research lang ni. Charos. Okay, thank you so much, Kiana. Kim, sorry. Oh, hello, good afternoon, everyone. I am Ken Sangrano Dablo, but Kim. I am 23 years old, and originally I was born in Ireland,
but I was here in Kagay-an Oro since 2015 at Capital University. So during my spare time, I used to hang again. I am more into recreational activity and as more in sports. So I guess small lang to. Unsa nga sports game like volleyball or Like volleyball, badminton. Before when katong dili pa ko tali-trani ako basketball. Uy. Pero at least no ga-engage ka sa sports, so it's one kuan ka ng pang exercise or pang workout yapon. That's good. Thank you so much, Kim. Alexis, nga nakaabot na sa balay. Yay! Nakamute ka. Apat. Hi, sir. Hello. Good afternoon. Okay. Yeah. Hello to each and everyone. My real name is Elvin Kenneth Eliavera Canyon, but you can call me Alexis. And I am 19 years old and nagpuyo ko karon sa Bayabas, Cagayan de Oro City, but before is Tagalobihid ko and 8 years na ko diri sa Bayabas nagpuyo. And then akong school is third year high school lang ko taman. It's because of financial, and now nagwork nako as a junior hairstylist sa Beauty Lux Salon, and single ko now, char. And single ko, and tungod sa atong orientation, nano na ako akong status, and nano pod na ako akong soji, like gaka-attract ko og boy, then gaka-attract pod ko sa girl, like that. Then mas prefer ko og bisexual, char. Tara! Yeah, okay ra gid kina. So of course we have to embrace each and every one. Yes. Part gid ka sa community. So of course dili ka mag-discriminate because kung sara man gid ka. Yes. In Yes, fact, sir. we need to help each other. And thank you so much, and we appreciate appreciate ko sa inyo kay kanay ka nang naagid mo na learn based sa training Yes, like sir. 2 weeks ago. Thank you so much. So, Yes, inani, sir. so with that, while waiting kay Julian, of course, namo kay mga like few questions na akong ihatag sa inyo days before. So my next question is, this will be part of basically the CHIKKAdvocates talk show karon. And since by you being part of Miss Cagayan Plus 2020 virtual edition, why did you join Miss Cagayan Plus of 2020? So let's start with Kiana. Hello, I am joining MMKP para gusto na ako makita akong self, gusto na akong communication dito mabago kay dili kayo ko good sa communication. Tas na-inspired lang pod ko sa one of your candidates sa una, Ito nga candidate. katong si Lawrence. Tapos. Then na-inspire ko, then nakita man ako, then ni-join na lang ako. Nag-join ka. Tapos, like inana, like eskwela man ka, yun saan yung pag-balance or yun saan yung pag-decide na kaya nga ko ni siya i-balance because eskwela ko. Saan yung pag-handle sa imong chore value? Lagi sir, lisod jud kayo magandol kay tungod sa kuan daghan kay buhaton nga mga papers. Pero makaya raman pod kung na ako'y oras. Mangita kog oras jud. Pero at least di ba nakadala na mo kag clients po diri, di ba? Oh, yes sir. Okay, so more na ang reason nimo in joining MMKP? Yes sir. Okay. Thank you so much. Yes, How sir. about Kim? Okay. So why did I join Miss Cagayan Plus?
Joining Mr. and Miss Kagay-an Plus is a great privilege, not just only for me, but also to my fellow candidate in this competition. We were given the opportunity to experience and use our capacity to help our society in combating HIV and AIDS issues. The greatest motive why I am here in this competition because I want to genuinely be the voice of hope for the hopeless people, especially people living with HIV, that no matter how hard they went through, as long as they put positivity within themselves, then everything is possible. And I am here as well because I want to raise my opinion and voice, especially those who are aggressive in sex, that the best way to have a peace of mind is to get tested and know your status. We should always inculcate this in our mind that prevention is better than cure. All right, well said, Kim. Thank you so much. Of course, That's it. yes, thank you so much. And of course, that's the main core of a candidate or a finalist when I'm going to Mr. and Miss Kagay-an Plus, because it's the main core is about human rights, and of course HIV and AIDS advocacy. But of course, we celebrate here different kind of advocacy, different kinds of advocacy. We have no to body shaming, and the like as well. So thank you so much, Kim and Roxy. Chismis ha. Okay. Mag-start na ba? Sure lang. Dili pa. Why did I join Mr. and Miss Cagayan Plus? Na may story man good ana. Una nag-join ko kaninga pageant. Kay atong way back April, na ako'y na friend nga taga Oro Pia, which is na amaze ko ba kay kung tanong ko kung say kuan niya sa Oro Pia, basta ana siya nga HIV and AIDS, lagi nga mag-conduct ng HIV, AIDS, mag awareness. So mo nang na-inspire ko na murag nag-encourage bitaw ko. So muna nang anak ko unsaon pag member sa Oro Pia or sa Kagay-an Plus. Nag-anak sila pwede ra daw magpa-member or mag-join og Miss Kagay-an Plus. So mo niya kung stepping stone na like or ako ang pagkuhan sa tao, pagtabang bitaw para ng people living with HIV na makabalo sila silang status. Siya mo nang nag-appeal pa ni Mr. Plus. Kinsa man ang member or Cape Plus ang naimong na friend? Actually, first, pwede sa bang pangalan? Pwede kay friend naman. Ang first na encourage sa ko is si Joseph Ugalute. Tapos si Marvin Daba. Sila nga mga grupo. Sila rin ako si Klein. O especially si Ezekiel de la Serna. Nabiyasa mo nag-ila nilang Josephine, nilang Marvin. Si Joseph. First na ko rin si Joseph. Dito ra jud siya sa among balay. Katong April. No, ko tanak ko nga, uy, kana ko si trabaho nimo siya nga. Ako sa Oro Pia karon conduct with HIV and AIDS program, sure ba. Mo din to nahinay ako ila din si Marvin, si Chiki. So dahil yun mo nang. Isa pa. Si EJ. EJ ako? Sila. I remember the first time bago lang ko nag-start sa I've been with K Plus 2018. So bago lang ko nag-start as an officer, dirita ka nakita and lagumpa kay ka ato. Nasa
Nag-iitom ba kay kaato din? Lagi. Bato nga. Larag. Kana. Oo, mura kang nanguha ang jusura ato. Charas lang. Umoto siya. So, thank you so much, Roxy Fox. Nahuman na ba? Alexis, sumana ka, no? Alexis, wala. Wala pa. Ikaw na, go. Sorry, nagka. Carry bells. I joined Miss Kagay-an Plus 2020. At first gyud wala ko kabalo. I thought Mr. and Miss Kagay-an Plus is like kanang mga ordinary pageant lang bitaw sa akong last na apilan kay Mr. and Miss Kagay-an Plus is my second pageant and my last pageant is lahi ra gid siya. Like magbayad og registration fee para maka-join lang ana nga pageant pero ang Mr. and Miss Kagay-an Plus is lahi gid siya nga pageant like mag-support and be a peer educator like mag-volunteer and I joined Miss Kagay-an Plus 2020 because I want to support and to help the youth para maka-gain sila og more knowledge about HIV and AIDS awareness and dili lang sa HIV awareness but sa ato pod uban nga advocacy and and para makasupport pod ko sa organization and sa akong mga natun-an sa Oro Pia community gusto nako siya mahatag pod sa uban nato nga mga constituents para akong na-gain nga knowledge is gusto nako sila i-educate sa akong mga peers and para ma-aware sila unsa atong advocacy sa Oro Pia. Thank you. All right. Thank you so much, Alexis. Of course, well said, Yapon. Same og mga thought sa answer ni Kim. And as well as, of course, again, ang atong tumong naman is to help the community because that's why Yes, we sir. have Oro Pia Community Center to focus on the community. So thank you so much. Thank you for being honest and for being open sa inyong mga selves. So right now, my next question would be, in your own words, in your own words lang, or pwede mo maghatag og one word to describe MMKP. So what is MMKP for you? For example, kung ako, MMKP for me is uh, purposeful. Purposeful because the advocacy that we're in is something that we should always remember for the rest of our lives. Helping people is really an achievement para sa ako because parang fulfilling siya in a way kay of course we are brothers and sisters and in one community we should always have that sense of teamwork and we should always be making a difference every day. So more inanang effect. So what is MMKP for you? Let's start with Ronel, Roxy. Ako man to kay dito. Abbas. MMKP for me is a pageant with advocacy. The same sa mga gichika sir kay. Kanang lahi maguni siya nga pageant. Dili ra maguni pagwapahay. Dili ra sad pabraytay. Kung dili maka-help ka sa imong community o ganang for example mag-conduct ka og HIV 101 Oh. and bitaw gamay lang mag-educate lang bitaw ka sa mga sa inyong community ana kanang dako na kay dito nga tabang so mo to siya ang kuan akong minisa kanang what is MMKP Para sa imo. Okay. So what else?
Nasa idea. Okay, thank you so much. Ikaw, Alexis, what is MMKP para sa imo? Okay, again. In my own word, what is MMKP? Ang MMKP for me is like boosting a self-confidence because it is a privilege to us LGBT, not just to showcase our talents, but also to voice out what gender equality, human rights, and HIV awareness advocacy we have. And self-confidence siya. It's because as before gakaulog gid ko mag-istorya about anang HIV and AIDS kay basin og na ako'y mamali nga maistorya, but now nadugangan man akong knowledge, so confident nga makatabang ko sa youth because Mr. and Miss Kagay-an Plus, it's like we are a volunteer because we are a peer educator, and that's why naka-boost gid siya sa akong self-confidence, sir. Thank you. Yes, thank you so much. Correct ito yung ingon. Kada we should always be careful gid sa itong mga istorya, especially with with HIV and AIDS advocacy kay naay kung dili kita knowledge or knowledgeable or educated about this na baka hatag tag wrong information sa ubang tao, so dapat always learn and sa ingon ni Pia words pa kanina sa mga interviews, as simple as i-google lang yun siya. So mo gina siya, and as well we should really be also sharing this to people kay dili lang siya grabe to naay ubang tao manggod nga nabalaan na nila HIV and AIDS advocate di arataman HIV and AIDS di arataman, so las nakabalo nga unsay mode of transmission o unsay pamaagi para to help and to kung nabay cure or wala, but basta na sila moingon og inana. So inana siya. Thank you so much, Alexis. Yes, sir. How Thank about you. Ace? How about you, Kim? Okay. So what is Miss Cagayan Plus for me? Well, in my own words and in my own opinion, Mr. and Miss Cagayan Plus is both an honor and responsibility. It's an honor because it recognizes bisexual and trans like me as much as myself that we are accepted and have a place in society. It also bears a responsibility to educate those that are unfamiliar with us and inspire those have fears of coming out that there is no need to be afraid, that we are here to help them. And aside from that this pageant also is very challenging part of for me because this is not just about your beauty, how smart you are. It's about advocating your advocacy. It's about promoting something because you must have a deep knowledge about HIV and AIDS so that you won't be ana ganing dili nimo misconception kani nga word na mo ubang tao nga if makadungog lang sila about sa HIV and AIDS kay lahi na dayon ilahang huna-huna something ilahang huna-huna dayon kay kanang ahugaw na siya nga pagkatao. Ang HIV and AIDS is coming from the LGBTQ community, which is not. We are not. I mean, LGBTQ has always been top as carrier of HIV. So that's why kanang gibuhat ang MMK plus para ma-change ilang perception about LGBTQ community as well as the advocacy. Yes, correct. Thank you so much, Kim. And of course, in addition to that, samo gid napoy uban nga magunaw na nga like wala man ako naka-experience pero siguro na maingon nga kanang lang anong member man ka sa anong advocate man ka sa HIV and AIDS na kay kuan ba HIV kuan ka ba na nabitaw, so dili tanan advocates is kuan ng HIV na ay HIV, so let's also clear that sa mga minds sa mga tao. Thank you so much, Kim and Kiana Bells.
Sa ko, sir, for me, sir, MMKP is all about the community, sir. About sa toang rights, LGBTQ rights, kay makatabang ni siya o maka-educate ni sa mga tao sa mga ignorante. So, first of all, mga kuan, sir, mga transphobic, kadagan na sa tong community. And I know pohon ang kuan MKP is makatabang po siya para maaprobahan ang kuan SOGI. OG. And SOGI. And MMKP is all about kuan HIV and AIDS advocacy and kuan jud siya, sir, ang pag-communicate jud sa tao sa pagkuan pagdala jud sa kuan unsaon nimo pag-explain about HIV and AIDS, sir. Wow, perfect. Perfect si Kiana Bells. Thank you so much, Kiana. Naminaw dyan siya. So, thank you so much sa inyong answers. And of course, na-appreciate na ko yung answers. And very well said, okay. Aning, good, nagin ko natunan sa training. So, next question. Okay, kani. How can you create an impact to your community with regards with HIV and AIDS advocacy? So, gitagan ako example si Roxy Fox kanina. Okay, example lang ako kay basin iyang kapihon. Okay, for example, ako si Roxy tapos na ako parang daghan things in mind. So giduulan ako si counselor or si kagawad Chuchu Vels. Kanang, oy counselor, nakoy gusto buhaton nga paliga. Paliga sa mga straight men. So kung asa mo ang straight men divided to not all, pero na possibility nga na ay LGBT nga mag-join. So nasa kini mag-conduct og HIV testing. So it's one. So na ay, of course, pag wala na ang COVID, ahead na makabuhat ang mga paliga o mga kuwan sa public. So, ina lang siya nga idea. So, that for me is an example of creating an impact to the community because na kay ideas. Of course, dagan pagid kayo na ideas na pwede mabuhat with regards in creating an impact to your community. So, let's start with Alexis. Okay, how can I create an impact to my community with regards with our advocacy? Since I am one of the semi-finalists and I know what my purpose, why I joined Miss Kagay-an Plus, is that I should create an impact as a role model to my peers and I invite them to get tested and also share what about our advocacy. Like magtukod o center para sa Oro Pia sa somewhere layo-layo sa Oro Pia kay ang Oro Pia is naa sa Nazareth, like magtukod og center para sa mga people nga gusto makabalo silang status and para pud maka-help sa ila and mo na sir mag-create og center para sa Oro Pia, sir. Yes, correct. So we need a lot of centers yun dito sa CDO kay sa akong pagkabalo sa Manila daghan na gid kaayo sila centers dito and of course soon, di ba, who knows, ikaw ang mag-lead sa mga tao in creating or in making another community center aside from Oro Pia. Yes sir, I'm willing. Yes. I'm willing, good sir. Yes, laban lang. Thank you so much, Alexis. Kiana, how about you? How can you create an impact to the community with regards with our advocacy? Sa ko, sir, example is kuan jud ako, sir, kay about human rights jud ko kay dili ko kuan jud kay kuan daghan naman jud kay kuan pod
about sa mga trans kanang magkuan sir, mag-advocate about human rights sang kanang magpaka-earn. Wala ko kuan sir idea dyan. Pero sa ko sir is mag-advocate about kuan jud and then magpakaon lang din sir kay ilig yung kimukaon ng mga tao. Magpakaon sa mga like LGBT or in general. General sir para ma-educate din sila sir ba. Pag after man din sa pag-educate sa human rights, LGBTQ rights o mga din to kaon din sir. Pero human rights man, like curious lang kung anong human rights. Nganong human rights ako sir kay kuan man good ya kadaghan man good ang transphobic diri sa kuan Kagay-an and then need jud nga kuan sir kay lain man good kaayo for sa bastuson lang din ta. Yes. Mana kuan jud ako human rights jud sir. Human rights. Okay, activities regarding human rights. So, Yes sir. kinala kita na because karon ang mga tao gyud is wala pag gyud kaayo na basically dili pag gyud kay sila na open minded with regards with the LGBT community. Daghan paghapon tigakakit not just here in the Philippines pero sa even outside the Philippines sa kanang kulatahon ang mga transgender. So lately na ako nakita sa Facebook na naa sa kilid naglingkod ang isa ka tigulang na transgender tapos nagdugo yung ilong. I don't know kung ako to dapit. Nagyod napagitay kailangan pag i-fight with regards to advocacy kay of course tao ra gyapon sila, tao ra gyapon ta, di ba? So of course we also need to fight as well for our rights. So again, thank you so much for your idea, Kiana. How about you, Kim? Okay, so how can I create an impact with regards with our advocacy? HIV and AIDS awareness advocacy is such a powerful weapon to combat ignorance, innocence, and prevalence among people within a community. But as an ambassadress of goodwill, I will implement this reasonable advocacy to our community. Thus, all individuals would become relatively educated and literate. By this way, I cannot just help everyone to stop the circulation of such diseases, but I can also contribute a success to our government's program in the prevention of the spread of the viruses. Moreover, I can create an impact for a positive mindset that everyone should stick to one in order to enjoy healthy and long life. Yes, correct. Thank you so much, Kim. Grabe gid imong for example, imong isulong to create an impact to the community kay of course, it's really important as like what I said, it's really important to have the knowledge and of course we should always be responsible enough as well. So thank you so much, Kim, and let's welcome Julian Factura. Welcome back. And of course, Roxy Fox. Later, balik ka to si Julian. Roxy Fox, how can you create an impact to your community aside from being an impacta? Charos! Okay, how can I create an impact to our community? As a peer educator, willing ko mag-share sa akong nangatun-an diri sa HIV and AIDS advocacy. Gusto ko mag-spread of awareness about sa HIV and AIDS advocacy, especially karon nga time. And sa karon nga time nga pandemic, we all know that HIV is pangki karon at risk karon sa virus sa COVID. So mo nang mag-educate ko, gusto ko mag-educate sa mga for example sa mga youth kana mga teenager kay wala sila kabalo sa ng HIV o AIDS, wala pa sila knowledge ana. So mo nang willing ko mag-share sa ila about anang HIV and AIDS.
Kinsa man nga mga youth. Example daw sa mga youth. Mga, for example, mga sex worker youth na mga kanang mga bata nga mga sexually active nga dili gagamit og condom kanang kinahanglan jud sila og Guidance in a way uy nga mag like proper use condom ana tapos proper use condom and educate jud kailangan jud sila educate og ayo para likay sa HIV og STI pod. daw be example kani siya nga mga youth kay kanang isaw ani mahilig kay sila mag-internet, mag-YouTube. Unsa man mo sila pag-encourage with regard to that? Pa-encourage daw ko sila to educate to simple naman siguro nga para tong gitun-an ako bitaw nga do not use drugs kay sana siya sa makuha dito ang HIV i-educate jud sila og kuan ba tarong. In addition, sakto po na imuhang explanation, Roxy. Pero kato siya, for example, kani nga mga bata mahilig mag-internet, mag-YouTube, di ba? So ako naon nga laka na sila wifi sa ilang balay, hilig sila mag-internet. So ako sila ingon na tan-awan ni siya, tagaan ko sila link sa HIV and AIDS, advocacy, tagaan ko sila sa Facebook page Oro Pia, i-search ako sila sa Google. Kaya na baka nang nana sa ilang atubangan, ilapag ng nimutanan, nana sila atubangan. So that, of course, in a way, tuon po sila nga since addict mo kayo sila, let's say alang addict sila sa internet. So, kanang may-useful nila, mahimo nilang useful ang ilang pag-internet, not just games, Facebook, Twitter, Instagram, and everything. So, thank you so much, Roxy. Okay, Julian, are you there? Sir? Okay. So, balikan ka na mo. Kaya dagan na kami na storya na ganina. So, Yes, sir. yes. Can you introduce yourself and why did you join Mr. and Miss Kagay-an Plus? Okay, sir. So, hi, my name is Julian Factora, but my real name is Arvin G. Factora. And I currently live in City San Isidro, Labrador, Cagayan de Oro City. And I currently studying in Southern Philippine College. And of course, I love the color green because I love the nature. And yes, I am single, sir. Single pa ko. And yes, that's it. Why I joined Miss Kagay-an Plus? Simply because, sir, just like what I said on screening, sir, na I am not knowledgeable enough about HIV and AIDS. I just joined simply because I want to know the real meaning of this organization. And I am very lucky enough to be part of this organization because I've learned a lot. And now, I am very confidently long. And I am very confidently, hello sir, gidunggan ko sir. Yes, go. And now I am very confidently and fearless enough to share my knowledge about HIV and AIDS. I want to educate people, especially to the straight community, that HIV and AIDS is not only for susceptible for member of LGBT and of course to the straight community as well. To those people who undergoes unsafe sexuality and of course kanang mga kanang multiple partner na makipag-sex bitaw sir. Yes sir, that's it. Okay, so thank you so much. Thank you. Julian, yes, of course, na appreciate ko na ko imong part na gusto gid ka maka-learn sa, of course, gikan sa Cagayan Plus and of course Oro Pia. Dagan pa kay ka matun-an. Bisan ako like 2 years na ko dire, mag 3 years.
ako diri sa Oro Pia, and daghan pa pud gid ko dapat matun-an, and as well as you guys, daghan pa gid mo matun-an with regards with our advocacy. And next question sa imo ha, Julian, how can you create an impact to the community with regards with our advocacy? Okay, simple, sirs. Just to become a good role model and inspirational toward other people, to the straight community, that being a member of LGBT is we are capable of everything. Inana kaya na mo na maghatag og impact to the other peoples, to our advocacy, that we can share, we can ano sa tawag niya na, we can anong sa tawag, preserving life, makatabang atong advocacy to those people na ay anang naay situation, naay issue about anang HIV and AIDS. Yes, sir. Thank you. Yes, thank you so much, Julian. So not just to preserve life and unite society, as agingon po ni Kiana kaganina is, iyang focus mugid po is ang human rights. So if ever, okay, nga namoy kaila nga kanang gi-abuse sa nga LGBT or anyone, pwede ninyo na maduol sa amo, because matabangan ginamo mo with regards with that, because I personally am the Justice Access and Learning Officer of K Plus and Oro Pia. So tabangan na mo na sila nga, for example, nga ay discriminate or discriminate siya sa Facebook, i-post siya sa Facebook tungod kay LGBT siya, tungod kay bayot siya, tungod kay transgender woman siya, tabangan na namo with regards with of course to commit the right justice. And again, we have we have natay own rights as well as LGBT. So thank you so much, Julian. Okay. Yes, sir. So wala ni siya nga question sa akong gihatag sa inyo ha. So wala ni siya sa question. So kani tanan na bata na may ka relationship si Kim o uban. Lagi na ba relationship ang tanan like Roxy Fox? No, sir. Wala pa ka nakauyab, Julian? Ay, nakauyab ko, sir, pero dili na ko gina-prepare na as a relationship lang dito, kay flirting lang, inana. Okay, right. Pero wala gid ni nag-last, ana. It's okay, of course, na magid na right person gid para sa imo in the near future. So, kani akong question, what is the craziest thing na imong nabuhat because of love? Ala, nagkatawa si Kim. Sige, ikaw una, be. Grabe kalisod. What is the craziest thing I did about love? Siguro ko bago pa mo ko nakauyab, like last year lang. Tapos, syempre, wala pa ko'y buot. Ang siya may ops. Tapos, syempre, sa una, kay taplanan biya, basta biya na ay chance ka makauyab sa laki kay kanang ma-discriminate, biya, dayon ang laki, like, kanang something ilak ikaulaw, like that. So, sa una, sir, kay tsaka pa kay ox, like, tambok, like, ginabully pa sa una, ginadiscriminate, like, kanang, ginabody shame. Tapos, tapos one day, nakuha ka nang nag-ila namin sa cellphone, textmate. Tapos lahi ako ang ginagamit nga, pangalan, lahi akong ginagamit. Nagpa-as if ko nga kanang sofa, kay kung trans, kanang babaihan, ay tutoy, chorba. Karon kay nag-meet namin. O, lesyo sa pinaka-lesyo nga in sa Kagay-an, ana. Karon kay, abas na. Asa pa na. Karon kay, ako ang nag-una sa kuan sa kanang kibali sa room. Dayon ni sunod ang K. Pagsunod sa K, kay ni ang K nga, kinsa ka? Ikaw akong textmate. Na Shakira o kasi kaya nakalimot ko nga ang ako ang ginagamit og mga picture nga gisend sa Facebook kay dili ako. So mo tong ato nga time kay naka-confess ko sa iya nga sorry kay sa tanan akong gibuhat. Iyan na naulaw ox oy ni except ang K gi-black ox so goodbye. Mo siya ang craziest thing I did. Okay, look at that kayo. Oo, kanang may gani iba kay wala kanya gi unsaa or sa baka kanang ako lang pud gitry ba kay abas.
ang nga basig okay ra niya kay inan ha. Napagsud manggid ikaw kung text me. So mo nag ay nanimot ko di man day chi lahi man nga picture ko gisend. Oh, pero okay ra na sa una ra to rin karon, di ba? So, Oh, baka na lesson kaayo. learned na lesson learned. Correct. Gabby Garcia na karon, mandamag nga siya. Oh, di ba? Abas. Okay, Roxy Fox, what is the craziest thing you did for love? 8 years? Yes, chismis. Mm. Dagan mo jud kay ko kabuang Like, kinabuang jud ang ko. pinaka ano lang, ang pinaka chorba Ano? lang aside sa parehas kay Iya sa Medina. Joke, sorry. Ubog-ubog ko tapos nagwild ko sa dalan. Why? Kaya nasakpan ako akong partner nga nagipag sa akong best friend pa jud. Hoy. Moto. Tapos, Grabe na asa ako nga dalan sa 18th Street? Saan? Uy, Gigaw, guys. Grabe na ako nga, ako na to. Grabe na ako nga, syagita. Ilabay na ako ang, kanabitong, empty gallon nga mineral water. Gilabay na ako sa pikas video kiyan, tusong kaulit. Uy! Sumun, napay mas worst or mula lang siya ang pinaka-worst. Kato na syagita ko sa tulay. Sa gusa? Sa tulay. Sa gusa. Kadili, tatay, Ay, Japon. lahit na sa gusa. Ito sa gusa, kay Riot, ito sa gusa. Okay. Abas. Thank you so much, Roxy Fox. Ikaw, Kiana, what is the craziest thing na imong nabuhat para sa imong gihigugma? Kuan, sir? Kuan. Ako Charot. Well, kuan. Manipulative kay siya, then kanang dili siya kabalo mo sabot, then pagka kuan dayon wala na ko feel na ko wala na jud kay dili daw siya. Sa may mga Free daw gibuhat. siya. Sa gibuhat ni mga crazy. Nag-inom hubog man kay ko gibuak na kong botilya nasagpaan din kog lalaki. Jabas. Isa nga lalaki. Mao to siya sa gisagpa ko sa lalaki. Ambot sir, gisagpa ra ko nagbuak daw kog botilya. Asa na dapit? Kaya na, kuan nang papagawas sa kuan ka ulit. Sa kuan na Nazaret re Japon sir, kabantay kano na mga abanganan. Asa na? Oo dira nasagpaan ko. Mao dahil to magpakuan jud kog human rights kay nasagpaan ko dili to mga yun. Yes, correct ko ana jud daw kay di ba kung ako sa paon ko nga wala ko gibuhat, of course human rights kita na ako. Thank you so much, Kiana. Grabe crazy gito siya nga experience. Ikaw, Alexis. Alagi ka. Gakadlok na rin ko. Chismis tayo. Igo, Alexis. Honestly, good sir. My craziest thing is before nakauyab ko og at first gyud akong pagtanaw saya is lalaki. And then napud ko'y nauyab nga babae, honestly good sir. Nagdungan sila duha. What? And then yes sir, honest gid na sir. And then lastly nahibaw-an nako ang girl nga naa na day siya anak. And then ang akong uyab pod nga lalaki ato is Maya man di ay siya. And akana pod siya nga laki is akong ex kanang last na akong relationship is nag-shot sila sa bye-bye diri ra pod sa Bayabas. And then ang iyang kasabay is akong mga friend. And then ang akong friend is na mga kasabay pod nga mga Maya. So that's why nga nag-text akong friend nga moapas ko dadto din wala nagsaba. Ang gipananghid sa akong boyfriend is maglaag lang siya kay na siya adtuan ana din chismis kaayo kay ang yang giadtuan man is katong friend ra nako. Then pagkakita nako is naghalok-halok na sila atong friend
sa akong friend nga Maya. So, mura kog na Di nakuan blackout na ko, ka. mura kog wala ko gilakaw. Then nagpakita ra pud ko, wala dili man gud ko ga wild, And then pag kuan adto is gibulagan ako siya and grabe gid niya nga kuan sa ako. Pero dili man sa ingon nga guwapa kay ko char. As in nga char. Oh, as in nga gianhian ko niyag balay and nagbulag gid mi adto din nagbalik mi pag ato nga kuan pod is dili siya like anong pops na mo or bodge then pag balik na mo sa relationship is kuan na siya kanang like murag gigawas na gid niya yung pagkamaya bitaw like or bodge na siya ana or work up nag-boats or chars. Oh, mara na sa sir. Dili mo gud kay ko kuan. Pa orbodge pud ox or eman mo kay orbodge. Lahat ni Roxy Pax or Bodge. Oo. May pa si Kuan, may pa si Togani, may pa si Alexis dili galasong si Roxy Fox Ginoo ko galasong. Sakit bang Dili boy? gid ko galasong sir like mamuak. Dili po ko gatog tulay. Kay walay tulay sa bayabas. Ayun, jud ni Kiana og ni Roxy si Kiana kapubuak og butilya, si Roxy galasong. Gusto di ba? So, ikaw, Julian, sa imong craziest thing ay imong gibuhat sa gugma or sa kato imong crush or fling. Wala sir, wala ko'y gihimo sir na any crazy ay kanang craziest na gihimo sir. Ako lang machika sa love kay. Love is full of surprises. Makurat na lang ka na siya'y lain. Uy, aba. Ako machika. Para ghosted ko, ana lang. Ghost lugar ka din like, ikaw ang gibiyaan. Oo, ko'y paramdam mo lang. Hay, okay ra na siya, of course. Karon na ni mag-apas sa imuha karon. Okay, thank you so much. And last question before we end, before i-promote nyo inyong selves. Okay, another surprise question. Roxy Fox and everyone, ano sa inyong deepest, darkest secret na pwede nyo ma-share? Ina nga example, pero kung namoy ma-share nga deepest, darkest secret, like, kaya yun na buhat before, it's okay, pero di lang na mag-name of names kung naaman gani involved na tao or involved na place. Start ko sa imo, Ronel. Actually, my deepest secret na pati feel ako mga kada wajid kabalo is kanang chika-chika naman itong kagap. Ay, abas. Sa Viper? True to life, dyan na siya. So, chika ka about GB. Tapos? Kana, actually, dili na po siya 4 kabuo, 8. Kanya until na, pati akong ex-logid siya kabalo ano. O akong mga friend, naglamay. Kado bagod ko makantsawan nila. As in, kanusan na? Gasa. Nasamay nasa. Kanusan na? Way back 2017. Sabi? Mar 2017. As in GB shoes? Yun, upat ka buo? Yes, butterfly and 2 session of butterfly. Hoy! Yes, kanya. Pila ka Ano buo to siya? pa? Hinunggan to siya tatuba. Nag-inumig ko ba udto. Tapos abot ako mga amiga nga bayit Kagay-an. Nagdugang og mga lungnik tulo tapos beer na dayon dito na niya nagsugod. Okay. Tungod sa tuba na GB shoes. Pero deepest side. Yeah. Thank you so much, Rocky. Pag na-shock ko, ha? Okay, Kiana, sa imong deepest, darkest secret, aside sa nasagpaan ka
Kaan. Go. Kim, unsa imong deepest darkest secret? Katong single pa ka or pwede ra karon? Isa pa. Okay, so I hope no nga kanang dili ko i-judge. I know it's already a past experience and I've learned a lot about my past experiences yun. So my deepest, darkest secret siguro no kay kanang na-involved sa mga kanang syempre kanang kanang babayan bitas Facebook mo inay na syempre so naagyoy guy nga ga-chat sa ko before like wala pa ko naaway. What's worse pag yun kay friend me sa iyang until one day anang more na kong nawadan sa kong panimon more na kong nawadan respeto bali so puto nga naka tumpang ko sa iyang 30 something na moto nga kanang until now if ever mo tan-aw siya diri good luck may na kong story daan sa iya ha I'm sure dili pa may friends sa Facebook so ano ra siya kanang safe ra so kanang mao dayon to nga kanang gahang out ni for almost 2 months sa mga ginatago like kanang mag-post ko Facebook ako atubunan iyang dagway kanang grabe jud kay siya ka ano kanang ginatago jud nako ba pero if kung mag-post ako gamay nga butang I'm sure mahibal-an sa mga friends ay ginakita na ko until now pero since naka-question kag ina history like isa ba ano jud nako para maguma na ang tanan Lagi kay pass na mampud sad and of course wala mo sa nag-mention of names po so it's okay pero i-check again na ako na later para safe food ang tanan. Yes, correct. Thank you so much for being so brave, Kim. Laban lang. Alexis, ano sa'yo mo deepest darkest secret aside sa nakasunog kag buhok? Charos! Chismis. Kuan. Ang maula. May bawaan sa akong mga friend. Ay, pa mention of name. La, basta mo nanaw sila, char. Deepest darkest secret nako is ang nauyab nako. Pero ilang ginaingon nga sadyang bet lang gyud Charles sa ilang as in halos tanan ay dili murag halos tanan ang uban ana one night stand lang char. So dili ka parehas kang Roxy nga Viper kuan lang kanang butterfly. Butterfly. Char, dili isa-isa lang kay murag dili makaya. Agay Agay dili siya GB shoes. Yeah. Dili ko pareha kang Roxy. Lahi ra gyud. More to just sir kuan gyud na ako ang mga kuan mga ex akong friend. Okay ra na at least secret na wala sila kabalo. Karon pa nahiba. Hello manda. Hello, is it short ka? Sige na, go. Sige, go. Pass naman sad. Lagi. True. Thank you so much, Alexis. Ikaw, Julian Factura, na kay mga deepest darkest secrets sa imong crush? Wala sir, family ra man nga po sir. Wala kay kurapon sa pro. Kuan lang kanang kuan siya sir kanang wala kabalo ko family naga nightlife bitaw ko kanang mananghid ko mag nightlife na mo ingon ra pug dito ko matulog sa ko ate na mag nightlife pa siya kabalo na mag money nightlife bro and moro na sir ako darkest sa akong family na wala ko nasaba. So wala lang sila kabalo nga gainom ka or gabi like ga smoke ba ka? Ga nightlife wala sir. Inom lang. Wala sila kabalo. Tapos muli ka o sa'yo. Muli ka sa'yo, muli ka o dili ka muli. Dili, sako ko ate mo uli. Sako ate o buntag na. If ever nga bakit kadlaw na nag-uli.
Mm. Okay, promote yourselves, promote Oro Pia, Kagay-an Plus. Pwede nyo maingon ang inyong Facebook page to support you in your journey through Mr. and Miss Kagay-an Plus 2020 virtual edition. Let's start. Okay, hello everyone. Please do support me in this journey becoming future Miss Cagayan Plus 2020 virtual edition. And for those who are willing to know their status, Oro Pia is always open for you, or just contact me on Facebook so I can guide you. All right, thank you so much. Thank you so much, Kim. Yes, let's continue again with you, Alexis. Okay. Hello, everyone. I am Alexis, one of the semi-finalists for Mr. and Miss Cagayan Plus 2020. Um, please support me sa akong journey to be the newly crowned as Mr. and Miss Cagayan Plus 2020. And sa akong mga peers and sa mga tao nga magtanaw ani i-chat ko ninyo or i-text ko ninyo sa akong Facebook page sa add me Alexis Elivera Canyon. Dito ay sorry. Dito ko ninyo ma-chat sa akong Facebook page para mano ninyo inyong status at para mano ninyo yung status sa HIV and HIV test. Kung kinsay gusto magpa-HIV test, i-chat lang ko ninyo sa ubanan ta mo sa Oro Pia Community Centers. Then ginakuan ako ang Kagay-an Plus para maka-help pod ko sa inyo mga people out there, Charles. I-add lang ko ninyo sa Facebook page. Thank you. Thank you so much, Alexis. And how about you, Kiana? Hello. Um, Yes, hi guys. Go on, sir. Support. go. Um, Hi guys. I'm Kiana Pagara and please support me. Add my account, Kiana Pagara, search lang. And kung willing mo help, please message me kay willing po tumutabang sa inyo ah. Thank you. Thank you so much, Kiana. And last but not the least, Roxy Fox. Hi everyone. Please support me as my journey as a future Miss Cagayan Plus 2020 virtual edition. And please like the page of Oro Pia Community Center powered by Kagay-an Plus Incorporated. And so wala na kaila sa ako, pwede ko niyo add Roxy Fox and be fearless, get tested, and know your status. Thank you. Yes. Thank you so much, guys. Roxy, uh, Kim, Kiana, and Alexis. And of course, in behalf of Julian, Mikey, and Reggie, I just want to thank every one of you, everyone, the seven of you, for being part of the semi-finalist of Mr. and Miss Cagayan Plus 2020 Virtual Edition. Salamat sa inyong mga clients ng ipandala and sa future clients pa nga niyong ipandala sa community center. And we appreciate each and every one of you because karon dili pa kita maka go sa ka public place or like sa Centrium Mall baka ha sa SM Event Center or anywhere na ay mga tao, uh, but it doesn't matter as long as we have one goal, which is also to serve our community. And that's what I'm appreciative about the seven of you. Of course, the 14 of you, including the Mr. Cagayan Plus semifinalists. So again, Roxy, Kim, Kiana, and Alexis, and of course, Julian, Mikey, and Reggie, thank you so much. And of course, looking forward sa yung journey as advocates of Kagayan Plus Incorporated. Thank you so much, guys.
Thank you. Thank you so much. Kita-kita chat. Bye-bye. Thank you, sir. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, girls. Bye, everyone. Bye-bye. Pwede na i-off? Carrie Bells.